sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Ayun. Ang inisyatibo naman ng Department of Education alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Memorandum Aning nangyari? Pumapasok ang todo balita. Bira, no? Aning nangyari? Grabe. Maabig, magayaga, masayaksak, tan masantos ya kabwasan, balang sinansakay pinablin dumuringel, nasaya na programan Early in the Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin apo. Nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kumaada kayo iti nasya at nga kasasaad taptang aldaw iti Martes Pitsajes ti bulan ti Marso. Kantabay tayo technical side, Randy Castillo. Say, amigo yo, your one and early in the morning. Aray manuna nirani impormasyon na balita, nilirani ad balita da byuktaw say nagagawgawan na gera tating gagimira, yabalbalag so ipik tututan ad bansa tayon na Pilipinas. Ang nangyoy gagawin na saray opisyalis na gobyerno tayo, aray ahinsya na gobyerno tayo, ya si Karakumon so Vatican,
sikara so pangkeruan na say tulong suporta na saray kabyangan na OFWs ya aya atati gagimira tatawagan tiraya ansang heroes. Ya makakatulong tan ya aligwas na ekonomiya bansa tayon na Pilipinas lapud sararatay dollar remittances. Imbes kumon ya sikara at tulungan sikarani so pantatamian ditan biyok tao jad embassy. Jada balita da lokal. Say pinan reassign o dino pinan floating municipal agriculture officer ditan balay na Sampabyan illegal kuwan na sa Civil Service Commission. Aya at papapawilan pwesto tunya bilang Municipal Agriculture Officer Odino Mau. Agan tabalat no aya at tumbukan mat nasay municipal mayor ditan balay na Sampabyan. Singa silay amo silay Odino aliwas untalan advice na municipal administrator. Ang kamanuntan at prerogative nasay mayor at ati gagimira pero dapat at undalan mo't kumon legal procedure. No natandaan nyo, si Municipal Agriculture Officer Johnny Paraan at amay-amay so i-expose to alleged irregularities, anomalies siya nagagawa ritan balay na Sampabyan. Bangbalot si Kato at ate gagimira so untanlan hinaras tan inya sign at office of the mayor ang ikargara na officer in charge at sa may departamento ya bebembunan to niya o dadauloan to niya. Naani, ay dalat tayutan, pinablimiran na dumringal, so untalan na full details na bitlaya issue, at saya na programa tayon early in the morning.
Parad sa raratay arum niran impormasyon na balita numambilang walara sunana amingaw na sisimuran siniswitik iran na kagagawa ad saratay departamento o ahinsya na gobyerno ya pantratrabahuan nyo yawatan kayo na naabuso ya agdala rirespeto niraratay kanupugan nyo o wala ray manaabuso ada pakapanyari sa ragyuraratan niya ireklamo ada sayan na programa tayo yagawon timot supulaing yan natawag imanumat iraratan niya kabyangan na saratay opisyalis na gobyernon respectively wadtan at sararatan niya departamento tan ahinsya na gobyerno. Likewise, sa panawagan mo't na Office of the Mayor, Certificate of Urgency. Hoy, ntuya kasi. So Certificate of Urgency. Anto kasita na Certificate of Urgency. Anturayan urgent kasi kakaroon na Office of the Mayor. Kaya kasi at say pangipaksibmat, pakipanyari tumat, man control ada say panag abuso na saratay negosyante ada gasolina, oil products, tan other goods aya taganoy laman ya pangkaukulan met na saray umbalay o totoo. Antuya kasi kakaroon to at ate gagimiran certificate o isi-certifyan to urgent iraratan na ani idala dat timot itan sayan na programa taong kekeraw sangguni ang panglungsod araya at singbaton season irarayan tatawagan urgent measures in the interest of public service and the general welfare of the people. Antuya. So kekerawan na sa mayor at sangguni ang panglungsod. May lara so wadyan na mambabantay at saya na programa tayo. Wala ray agko natalusan balot kangaranan da dyan, no Korean o Chinese iraraya. O paki-interpret mo nga yan kung anong pangalan yan, yung Chinese o Japanese o Korean yan. Nag-regret sa atin ng good morning. Hindi ko naman makita mukha niya rin. Ano nyo nga dyan? Sa technical side. Pero may mga ganyang kung minsan si former barangay Captain Danny Caras, untan ira su singa kakargang ngaranto, si Amigon Stephen. Pag wala talusan, niraratay untan ira, pula, mula kabat. Pero ang kamanuntan, ilugay tira, sakbayan tilaran ilugay. Baka natabun-tabunan niratan Oscar Dolormente, si Cheng Tong Chai, wacha la, anting ngaranto ya.
Si yung rehidor na Intramuros, Dagupan City or City of Intramuros, Dagupan, si Bogs Vidal, Ban Vidal, tan si Bads Vidal. Araya, sang kakanayon. Ya dumuringil na sayan na programa tayo. Len Coronel, Jolens Antipulo, JJ Gamboa, si Chris, si Sergeant Calaonan, Mariluter Senyoritan at California, USA, si June Agas, si Jamie Bibi Torrio. By the way, good morning, Madam Marilu. Kumusta yung sitwasyon ditan? At apparently, natatalo'y Amerika. Baka simurinder lang mo Trump. Sayay gera Iran. Bautan na Iran, Israel, tan Amerika, ya inambunda Iran at na in-underestimate da. Pero wala ramang manaya iaamuturan maksilirang klasin armas. At imundalay gera kasi ditan. Tambayan tayo, antabayan tayo ta natati gagimira ta kabatun tayo development nilira eda satan. June Agas, Arnel Ladia, Nick Noc Tolentino, Helen de la Cruz, Rebecca Bernardino, tan si Rebecca Bernardo, Sarlo Gonzales, Maxi Soles. Sa amigo tayo ya Kanuo, si Jonathan Ortega, tan saray kabarangay to ditan at barangay Kalbo, mga tarum. Ay, bali-bali, wa. Sangka kanayon tayo saratan, barangay Kalbo. Nelda Peralta, tan sinato ditan at mangin. Si Benjitan, ipapagrito'y Engineer Aurelio Tandok. Ya mandaringalat sayang programa, lugan niya mandra-drive na sa iluganan to niya. Happy birthday Kenan Ani Kayabyab Acosta. Greetings malalapod batch 1977. Na University of Pangasinan, Kaibalatan, si Flor Calpo. Itan at Isla de Putin na Lingayen, aray pamilya Reyes. Romulo Espinosa, John Ron Tandok, Roberto Nimertan, si Mr. Ben Joby or Ben Hobillanos. Okay. Iyunakla, tapiano agkila na tabun-tabunan. Tayo viral at social media. At ati gagimira may pambubuli, pambabastos na sakay Department of Migrant Workers ditan at Bahrain. Ya aray kabyangan na migrant workers at limadiman ya ungkaraw na say tulong nantoy marakap yagawan at satay repatriation daratang piano makasumput ira talanto ka man ning klasin tulong su kakarawon da adabitlan na departamento. Pero amay wabman at ati gagimira ya man asikaso kumon ya man untulong ada sikatunya at sikatuni so manunaan ya man tatami at ati gagimiran aablugan iraratan ya OFW ya sikato at masibugni ya say kwantun mandalem kila at gabayon na pandalaman taangga po'y pundo kwanto angga po'y pundo. O imagine nyo tan. Aray ay kabyangan na OFWs si kararaya subalbalag suna itutulong to
Iaaligwasmet na ekonomiya eda bansa tayo na Pilipinas lapud satan lanti aso dollar remittances ya ipapawid da saray pamilya da dya ed bansa. Bansa tayo na Pilipinas yaman sa sakripisyo kalamor. Yang gano man linget na dala aman trabaho ed biyek tao tapian labat walay iter ya suporta ed saray pamilya to niya. Tan pinabangan met na say gobyerno tayutan. No nanunutan nyo, arayan nga kabyangan na overseas Filipino workers at lapulante nagagawan malaknaba na anomalya dya bansa tayo na Pilipinas. Lautla at sararatay puntan iran kakabalag ya kwartan nalulustay. Nalalaspag edang gapon na andi na kakanaan at na si kararaya so nantret ya aglara mangipawit da bansa tayo na Pilipinas aglara man rimit at tinaktakot ira na gobyerno ya kansilaan iraratan su pasaporte o ranto kamalatan ya dokumentos ganyan tuloy so panangipawit da. Pero noon niya balat ya wala laman ay pangkaukulan ta lapod ay nagagawan gulo ditan the Middle East gabay damet aso tampulan lang na makasempet o dino tepetenda no anto sumarakep ya programa contingency measure sa gawin na gobyerno para kaligtasan na sarayan na overseas Filipino workers kanyan imasingger ira Department of Migrant Workers ditan Bahrain. Balat antoy ginawa nasatan niya bitlan na staff ng viral tan natati gagimira social media lapod satay pagkasuplado na sakaya empleyado na Department of Migrant Workers Bahrain niya aya at walanin na mamapalastog ya mandalem kilat gabayo ya pandaleman kwanto. Aman na impan ugali at ati gagimira imbis kumon aya araya at higdan ontalan malaknaba na kortesiya marakep ya pitutuo araya at naidan na marakep iran advices or paliwawa ta simpre araraya talagan aburido mo't ira arawira eda pamilya da aya untan so nagagawan gulo ditan di una undamet aya protektan sa sarili da manana mo't ira na pulaing no panon mo't ira ya nailigtas da satay nagagawan na kaguluan ay angga po untan ay klase na panugali na sarayan opisyal ya say panlalapuan na sweldo daratan araya ya kabyangan na migrant workers o OFWs ya mampapairap kalamor ya mantratrabaho da biktao ya saratan na sakripisyo dan agdananeng agda na limog sa pamilya da o nakalimog-limog sa pamilya da makalmulabat ira na kwartan ipawit da tapian unaligwas met suntalan panagbilay da pero noon niya aya klase na panagugali na sararayan na kabyangan na saratay empleyado da bitlaran na departamento o ahensya na gobyerno. Singasamay wala so akasumput ya pigaran na kabyangan na OFWs ya arayamot so inabot na kabyangan na uwa kabyangan na saraya so DMW tan ahensya ya man asikaso udsatan ya singasi papapawayon da saratan yang kakabalagiran streamers ya pansalubong ditan at airport at singa timulong so gobyerno tayo ya makasumpot iraratan ya trabahador at biyek tao pero antikwanda
papapawayon nyo ya si kayo so timulong at si kamin makasumpo dya, sarili min gastos, sarili min kwarta. So ginastos mi para makasumpot kami dya at Pilipinas siya ang kapoy tulong na gobyerno kanto. Pero sa papapawayon na gobyerno, si nga si kara so timulong at sararayan na OFWs, ya makasumpot dya da Pilipinas pero ni kusing manaya ang kapoy ginastos da. Imagine. Ang kapoy pandumaan to da sararayay kabyangan na saray atleta tayo. Yano unlaray mi kompetisyon mi laslasan at biyok tao at aroma bansa ang gaano jati labatla at probinsya manlalabal-labat lara at palarong pambansa ang kapoy suporta na gobyerno pero no analura kalaray midal si kara sumanunaan ya may papalit trato ya gawin dala at gagimiran na political aggrandizement or dayaw dala ay singa papawayon dan si kara so timutulong si mo suporta at sarayan atleta tayo, di ba? Unya so nagagawgawa no walala aso kagalangan huwad tan lara, pero no kairapan, dipakanda ka ni. Imbis siya ibangunda ka, no sikat apatap ba, mas lalo da kan gatin-gatinan. Niya la, tati gagimira, singasaya ginawadatan. Da Bahrain at sari kabyangan na OFWs, yung crew, kalamor, na tulong o anto kamalan advice so na iter na sarayan na kabyangan na Department of Migrant Workers at binabastos nila. Wala si mabe inaabot daray ang kakabalog ay streamers ya abalang mo si karay timulong ya makasumpot dya at Pilipinas tamanaya ang kapoy ginastos ni kusing so gobyerno at satan. Imagine mo talaga. Ay dakulatan niya nagagawgawa, manggawa ka na saratay proyektom, manggawa ka, gano'n dyan kabaranggayan labat, manggagawa ka na proyekto, pulpulyanan da ka, neneng-nengen da ka, nabalaw-balaw ka ni, no, medyo dumaso dating at sikara na saratan niya gawa mong projects. Pero no asumpala, sa ibagara, may so gastos kud sayang krasin project. At ang gamot ang gantimulong, ang gamot ang gano ang ibuntok na pansigarilyo na sararatay wadtan iran trabahador. Nako, credit grabbing atan susakit at ati gagimira. Yamaslak adugali Pilipino si karalay bida. Ano wadtalay grasya. Pero no jag kairapan, ang gapoy unggalaw, ang gapoy untulong, no kagalangan la so pantutungtungan si karay manunaan. Pilipino nabwisit ka unyang klasin panag-ugali. Kanyan no untan ira, so na-encounter yo iran na klase ran na panagugali na totoo, siyempre agyo na pigilan. Yo una tagay su blood pressure yo, una tagay su blood sugar yo. Dakil, so na-encounter yo ran virus, toxic na lamalaman nyo. Anong talara so nakakalimog yo, kailangan nyo lay uniwas at sararatan, tanda kaukulan nyo la, sumantumar na pau di arko kapsul. Tapiano sa immune system nyo at ungkasil. So, immune system nyo tasatay pau di arko kapsul at sakitan ya immune booster. Numambilang ang sakit iray lamalaman nyo, walay body pain, rheuma, arthritis, mangkalat-kalat iratay salitan limayo, kailangan nyo mat so mamasahitan mampuyok na satay pau liniment. Mararamdaman mo ang dagling ginhawa,
dahil nanunuot hanggang sa kalamnan ang taglay nitong Sikap Mo Extract. Kaya walang aw sa paw. Ito ay mabibili sa lahat ng St. Joseph Drugstore, Mid-8 Pharmacy, Hobbies Pharmacy, Butika Navarro, Wilmar Drugstore, Rain Drugmart at all CSI Supermarket. Walang aw sa paw. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may Sikap Mo Extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa paw. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bakterya and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa isang piso. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection, D against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Orly in the morning. Limaran minutos antes ya man alas 7 ada kabwasan panang ipatuloy na programa tayon early in the morning. Antuya kasi certificate of urgency ya kekerawan
nen Mayor Belen at kabiyangan na sangguniang panglungsod at siyudad tayong Dagupan, sinertipayan ton urgent in the interest of public service. Aya at Judge Silong na satay probisyon na Republic Act number 7160, particularly sa authority of the city mayor to certify to the urgency of legislation or legislative measures in order to meet a public emergency or a situation affecting the general welfare. This is to certify that the proposed ordinance providing for the temporary closure of Galban Street and Zamora Street in Dagupan City requires immediate deliberation and action by the sangguniang panglungsod of Dagupan City. The urgency of these measures arises from the current economic situation brought about by the ongoing crisis in the Middle East, which has caused uncertainty and the inevitable increase in oil prices, thereby affecting the supply and distribution of petroleum products and other essential commodities. These developments directly impact the economic stability and welfare of the residents of Dagupan City. The temporary closure and regulation of the said streets are necessary to enable the city government to implement appropriate traffic management, ensure orderly commercial activities, and protect consumers from opportunistic practices related to the distribution and retail of fuel and essential goods during this period of economic strain. In view of the foregoing, this proposed ordinance is hereby certified as urgent, and the sangguniang panglungsod of Dagupan City is respectfully requested to immediately deliberate and act upon the same in the interest of public service and this general welfare of the people of Dagupan City. Issued this day, March 9, City of Dagupan, Philippines. Aya atati gagimira, urgent, urgent, tampulan niya. Authorizing the temporary closure na Satay Zamora and Jovellanos Road, malapod Marso 18, yaanggad Hunyo 18, at pansilibra na Satay Bangus Festival. Nako. March, April, May, June. Talura o mana apatiram bulan kamula bilbilang. Ikapot, sukalsada, parad Satay Baratilyo, parad Satay selebrasyon na Bangus Festival. Tasay selebrasyon na Bangus Festival, diman at di Venecia Highway, sa Baratilyo, wadya at Galban Street. Pero, alangar kipa, antoy urgency tuya, akin at ikin tayon urgent ya, yatampulan, anto akin, ya dapat plusan tampul, ya ipasatan, ya ordinansa, ya ikapot,
Antoy koneksyon tutan ha ikaput su kalsada nga satay Galban tan saya atati gagimira su Zamora Street. Anture makasengeg ya rason akit nakaukulan tayo ya ikaput itan. Manunaan siyempre say selebrasyon na say Bangus Festival. Pero say ibabagaya rason na nakaukulan so immediate deliberation, tampulan niya aksyon, tan deliberation tan aksyon, nasangguni ang panlusod niya, dapat ikaput latan. Sabit lang kalsada no Marso 18 ya angkad Hunyo. Taayarante at walay pi kabyangan to kuno at say nagagawa ya gulo crisis ditan at Middle East. Anti koneksyon to kasi ya pangikaput mo na satay kalsada at sayay nagagawan crisis ditan at Middle East. Ya aya kunoy makasengeg na satay uncertainty tan inevitable increase na oil prices. Aya atati gagimira. The urgency of these measures arises from the current economic situation brought about by the ongoing crisis in the Middle East. Lapulantit saya nagagawang kaguluhan dito sa Middle East at ati gagimira, nakaukulan, tampulan tayo at ikapot tay Galban tan Zamora Street. Anti-connection to saya ada sararata itagay na presyo na produkto'y petrolyo at satay pangikapot at ati gagimira. Ay nagagawan gira talagan apektado tayo at saya so nagagawan na gira. Tawag talante ay unang tagoy iray manunaan niya presyo na sa taganoy laman aray basic commodities lautlad saratay gasolina at sa anti-connection to tambalot at pangikaput mo na sa tay kalsada ya kailangan urgent ya ikaput ya tampulitan. Sabit la ya Galban tan satay Zamora Street. Kapyan anto na implement so appropriate traffic management na ipasiguro so untarlan orderly commercial activities. Tala protektaan so consumers at saratay opportunistic practices related at saratay distribution and retail of fuel and essential goods during the period of economic strain. At sa'yo nagagawang kaguluhan. Sige, ikaput yun tayo Galban. Ikaput yun tayo Zamora. Gabayon ibaga, ulit sa ba amin supresi sa saliwan. Aga kasi mas maong no, iganggam mo, irekabiyangan, na ahinsya gobyerno, Department of Energy, sa DTI, aya at ubikuro ka na mas pakapanyarin, supresan iraratay, mapagsamantala iran negosyante yang mangitatagay na saratay presyo'y sa saliwan niya ang gapumot iraratan igagangga na da gobyerno at ati gagimira singasaya ang gapuni suingganggan na Department of Energy ya oil price increase pero amin iraratay gasoline stations inya tagay dala namin su presyo na gasolina agmut ni asabi at ati gagimira dakdakal ni si ibabagadan reserve nasa gasolina akinat inya atagi dala su presyo araya dapat so urgent araya si karaw ya pakapanyari na sa mayor dan na otoridad ya untan ya isupras si amin iraratay wadan iran mapagsamantala iran negosyante are profiteers. Anti-connection to kasi atati gagimira. Ya anti-ganatan tayo. Anti-ganatan tayo at pangikapot na satan na karsada. Ya anti-connection to at satan nagagawan crisis lapod gulo at Middle East. Kabalo yan. Anti-connection to.
imatagay so presyo ng gasolina. Tuwa, halapod sa tay nagagawang kaguluan, pero sinambot damat, inanamot dayang pangkalawnawa, natan, urgent, ikaput yutan, sugalban, tan sa Mure Street. Nabayon ibagan, ikaput yutan. Ulak sab, so presyo gasolina. Atan, so urgent. Dakdakil ni Ray dapat ya measure siya gawin tayo, ya talagang urgent ya nakaukulan, ya tampulan, iraratan, Early in the morning. ya ipasa. Kasi nga, kung bagay, makita tayo example, na sararatay urgent iran measure siya dapat ipasa. Ya pakalmoan ni, numaminsan. Calamity pan. Raratan, urgent iraratan, wala ray undadala niran kalamidad. Diyaad sika tayo mismo apektado tayo. Tapi ano makapangipaway tayo pundo para relief operations. Alewan sa may pakalmuan, ikaput mo tayo dalan, ya sikatoy pakalmuan. Early in the morning. Alewan sikatutan su urgent, alewan sikatutan su prioridad. Kung kayo inged na pakapanyaryo ada kabiyangan na lehislatura, tapiano, ay danda kayo malaknaban niya pakapanyarin na suppress na dosa, ay rarayay unyaran na unyarang klasin na sitwasyon niya, mampaalagay, mampatagay na saratay presyo na sararata niya bitlaran na manunaan ya sasaliwan. Tansi dan tayo ya prioridad, urgent iraratan, aluan samay pangkin mo na baratilyo. Baratilyo, tayo ata, walay taod sa ata, walay atik. At sa atay baratilyo, tatilatan, tila man titilaan at sa atan. Say urgent, araya, yung nyarang klaseng sitwasyon, say abitlaran na presyo'y sasaliwan, at dapat, aga sasambutan iraratan niya kin nasarin negosyante ya tagay su presyo itdan napakapanyari su mayor ya supresan iraratan baatan iraratan kanyan no wala raratan so tatawagan tayo nakin arayay ipasilong mo under calamity. Walay pakapanyari na miyorod sa atan. Yamang kontrol na saray presyo nasa saliwan. Araya dapat sidan na prioridad. Araya so urgent na idam mo na urgency. Aliwan samay isite mo raratay nagagawang kaguluan. Lapulantid untan iran unaat nga kikin iran nga crisis. Di connection to te pa kaput mo kalsada tanad sa ratay crisis untunda si rin sugira sa presyo na sa saliwan laulad sa oil products ulo sabkirin no in kapumutan in the interest of public service. Antiga ba ito tayo ibagatay in the interest of public service? Sa gabay ito ni bagatay in the interest of public service, upholding public interest above personal gain. Mainumay la. Amalabad la, first paragraph to. Upholding public interest above personal gain. Now, nang tayo, inorditan sa public interest at pangikaput mo, satan na kalsada, ya pangikargaan na sa baratilyo. Aga kasi personal gain, sumanunaan at satan, no wale baratilyo.
Aga kasi walay kwarta ditan, walay pakalmuan ditan. There are 3 million reasons or 5 million reasons siya dapat na eksplikatan. Manunaan tan upholding public interest above personal gain. Requiring government officials to work with maximum efficiency, integrity, and accountability. If the public servants act with justness, professionalism, and if necessary, render extended hours to ensure, for example, the urgent delivery of public services. Waraya. So, talagang natawag tayo ay kurang kiwas na gobyerno in the interest of public service for the general welfare of the people at ating gagimira. Antoy ka ba ito ni Bagate general welfare? It refers to the overall health, prosperity, safety, and well-being of a community or nation which government are mandated to promote. It is a fundamental constitutional concept often enabling the state to exercise police power to regulate liberty or property for ensure public goods. It encompasses social, economic, cultural, and physical well-being of all citizens. Aman. So tatawagan tayong general welfare. At ating gagimira, general welfare of the people. Sinasamay babagaklante, nakaukulan. Yakirawon ko muna sa otoridad na mayor at ating gagimira, yan ayarim nin lapud saya ay nagagawan na oil crisis, natawag timot itanya. May kiro tayo na untalaran pakapanyari, tapyanon walay pakapanyari na mayor ya kontrolon. So untalaran na profiter siran negosyante kontrolon. So presyo nasaray sasaliwan ya aga dapat aya at ananamutan aya pangkanawnawa mantik advantage irarata na tati gagimira so negosyante at unyalan itatagay na presyo'y gasolina. Aliwan samay isaram so kalsada in the interest of public service ta mangikarga tayo'y baratilyo. Bali-bali, heading to abalang ko talaga, marakap yan action ta, urgency, may certificate of urgency, kailangan swift action, mabilisang action, kaagad-agad na dapat ibibigay natin na kapangyarihan sa ating mayor para niya yung gagawa siya ng mga bagay-bagay na ito'y maisiguro sa nangyayari ngayon na sitwasyon. Kailangan bigyan natin ng ganitong kapangyarihan to meet a public emergency or a situation affecting the general welfare. Kasi nga sa may ibabaga tayo lanti, may general welfare of the people. Pero anto ibabaga na sa may interest of public service, upholding public interest above personal gain. Ikapo mo'y karsada, pangkarga mo na baratilyo, urgent itan. Agadi personal gain itan, aliwan public interest. Paano to kasi atate gagimiran makatulong tayo pangikapot mo na Galvan Street tan Samora Street
at saya nagagawan economic crisis, ongoing crisis at the Middle East. Siya ko natalusan. Siya angga po'y kintutan may pakakinitsatan, rason. Kaya kapo mo si rin tayo Galvan Street tan sa Mure Street. Ulag sab sa presyo yung gasolina. Dapat siya urgent pakapanyari na mayor to may ipaksib to so untalaran na dosa da saratay kabyangan na saray swapang iran klasin negosyante para at pangkaabigan na say publiko aliwan pangkaabigan mo. Interest of public service, upholding public interest above personal gain. Kwanto atate gagimira? Ano ginawantan natan? Yeah. Amin, ya sararaya, sukabyangan na negosyantin, mananamot na pangkanaunawa. Makalmoy balag at expense na sare consumers. Atan so just and kiniraya kin kurang makanupugan. Yang gano tulad tayo talapo sa muda kakabalagiran negosyante ditan. Talapo sumura namin para labalapang kakaabigan nasaray mamairap bilay yakapara tayo. Those who are less in life shall be given more law. Aliwan sa may personal gain. Abalang ko na kinat antulatan na urgent. Yang makatulong at saya nagagawan crisis at the Middle East. Itatagay na satay presyo na saray produkto the oil products. Tama na ikapot mo so kalsada para sa atay baratilyo. And also public interest di manoy. Personal gain nanangnang ko. Ay nako, opinion tayutan no agyo panisan ta na opinion ko. Okay lang bangat. Agyo respeton, okay lang bangat. Basta siya, katutay pakatalus ko. No aliwak, okay lang bangat. So, no aliwak, so paantoy duga si Rinoy. Iteryo para tay duga. Iteryo para tay matwa. Tapi ano nakabatan na sa listeners tayo. At si katutay tumbukunda. No dumay pakatalus ko. So, ibangat yun. Aksipon ko. Republic Act number 6713, a commitment to public interest atate gagimira. Say public officials and employees shall always uphold the public interest over and above atate gagimira. Personal gain. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya sa amigo yo, your one and only say kabusol na saray balasubas. Matatakawad gobyerno tanjad susyudad. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Good morning at kinan amiga Ros Marikit. Yan. Masarap mangutang kay Rose. Hindi na maniningil yan kasi marami ng pera at milyonarya na.
ang daming umutang sa kanya na hanggang ngayon hindi pa rin siya binabayaran. Araramay matiwer. Gabay mo ta, i-announce ko lang dyan. Kasi pare akautang at sika, Amigan Rose. I-announce ko ikangaranan daw with your permission. No pigare binabayos dat sika tang kapigandatan binayos. Ianggan natan agda kani binayaran. Good morning, Matt. Kinan Hapinsan Manuel Manny Marinas ditan Kalmay. Si Stephanie. Kapitan Salayog tan si Brad Rupert. Kagawad Buji tan Kagawad Oliver tan si Tim Robosa hitanad poblasyon na Wiste. Condolence manaya ad pamilya Marinas. An si pamilya Marinas ta inatoy si Hapinsan Jojo Marinas sa ibang kaito watan at Puninaria Puninaria Abalos. Good morning, Andre Abalos. Si former barangay captain Ronaldo Torrio Senior, si Kap Dado, turarayay ipupurward mo dyan. Asik nang mo pa, baka ahak tay account mo, tanin, tulamot irarayay ipapawit-pawit na dyan siya. Pangkwartaan lalamot ko no. Singasara may impawit nen Madam Pangan ya ilista to ako nun at saratay makawat na saratay ayuda at DSWD kantidad na na 8,000 pesos. No makakawat kayo unta nag-iibiiter yamin iraratay datos yo pikiraratan. Nya, wala reaksyon pero ang kula EID no supayan ken nan-react si katayo sa kimot siya ya government official sa ikwanto dya ay pansarili idol nibasam may section 16 na local government code General Welfare Act section 16 of local government code dapat so nunutunda provision of basic services. Okay, i-search tayo tan. Iyarum tayo sa may didiscussion tayo. Kaibalaya so Republic Act 6713. Hayay Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee to uphold the time-honored principle of public office being a public trust. Walaratan niya prohibited acts and transactions providing penalties for violations thereof and for other purposes. Yadya akasilong mo dya tati gagimira so untalan na kiwas kurang parag kin sakay public official nakaukulan ya aya just and simple alawan singasara may arunditan ya public official sa tati gagimira wala may congressman ya say riluto
at mang kantidad na 15 to 18 milyon niya i-display to at kada season mangkirlap. Anti agawad sa manoy. Apan sinda, ang alaamutan ay kwanda. Nalapod ikapo o nalapod malita. Nitan la, tati gagimira. ...25 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Panangibasa ni nasaray reaksyon stan greetings. Happy birthday manaya kinan Mayor Alpi Soriano na baloy na Malasiki. Good morning, Matt, at kinan Rose Doria. Pa-shout out kunod kinan Nanay Annette Naeg. Good morning at kinan Engineer Agosto Bentinilla. Aray Bentinilla Brothers. Si Bibot Bentinilla and si Jojo Bentinilla. Thank you. At sayay impasyaryo at istasyon tan salamat at sayan pasalubong niya sumbliron sulusulong kunatan. And likewise for the treat at sa may breakfast ditan at bidbox. Resto Evan Pel Capole, Romeo Marinas, Glory Maramba, Marites Soriano, Cecil Aison, Robert Aguado, Ma'am Jinky Alagadan, Renato Jubillanos, Lita Santos, yung mga Zumba addict, kayo po ay binabati ni Nilda dyan sa Bulusan. Ronnie Sebastian. Sa ikwanan amigo na Ernie. Good morning, Idol Orly. At satan ya ordinance tan pangkapot na Galban tan Samura Street. Kaskasan iray public transport yaon dadalan ditan ta undukoy suruta da yajad Burgos su dalanan. Ilang bisis sila umiikot sa isang araw, ilang kilometro maa-accommodate mo sa more than 60 days na pagsara, lalo na kabalog sintagay tan itatagay na presyo'y krudo. O niman kabaliktaran si rin. Ada sayay ibabagara ya lapud sayay current economic situation niya awit na satay ongoing crisis at Middle East. Ya mangiter na singa uncertainty pakaaburido antayo. Tan iya atagay na presyo iya gasolina yan na naapektuan sa supply tan distribution na sa petroleum products tan arumniran essential commodities aya kunon development directly impact the economic stability and welfare of the residents of Dagupan City. Kanyan aya temporary closure and regulation na bitlan street at necessary to enable
the city government to implement appropriate traffic management. Pero ibabagad na balot, mas laron arawil amot. So dala ng data manlibor ira. Paano mo na-implement natin ay? So untalan na traffic management tan makaminos irarayay drivers na pampublikon luganan at presyo na gasolina ay question ang daya natin. 31 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Happy birthday manaya at kinon Engineer Robert Machas. Happy birthday mat at kinon Dr. Glenn Soriano. Ay, tama nga pala ngayon, Tuesday. Happy birthday kay Dr. Glenn Soriano. At happy birthday rin sa aking apo na si Orly Navarro III. Si Terdy. Happy birthday, Terdy. Happy birthday raw kay Dr. Glenn. Greetings mula kay Teresita Lamsen. Tama nga pala, no? Tuesday, March 10. Happy birthday, Dr. Glenn. I-karmatize mo na yan. Rosalina Aquino. Santiago de la Cruz. Atap-tapo ya rason. Balag amoy kwarta at baratilyo. Kapoy lamot so negosyo ya manaabang na pwesto. Money talks lamot. Pati atay pati atay paban yamol ya nasiblutan so publiko. Okay? Atan so reaksyon mo ng Santiago de la Cruz. Taong kapo ito ay negosyo sa atan. Kwanta pa, no? Akin at urgent ya lapulantid nagagawang crisis the Middle East kanyan urgent niya ipakapot. Itan so galbantan sa Moreste para pangilanagan na sa ate baratilyo. Ay nako. Si J.M. Ballesteros, wamang kunood MMDA Pasig. Mandurang-uluray kaibaturan na HG o security guard. Lautlat sa ratay tagadtan at baloy na Aguilar tan Bugalyon. SJ de la Cruz, taga mga tarum. SJ Bautista, taga Orbistundo. SJ Isip, taga Bugalyon, tan si SJ Fernandez, taga Malasiki. Di gagawin nyo tan natin ay. MMDA Pasig ay. Man-training kayo para traffic. Kabyangan na SJ. Siyempre, sa sikat ya SJ na BDO. Benedict de Oro. Benedict de Mayas only. Good morning at kinan Henry Manipod, Jima Busto, Jean Magsano, si Michelle Melvin Pilinta, Ditan at Tablas sa Romblon. Nakikinig daw siya mula pa doon sa Romblon. Mario Ico, Jomar Landingin, Ray Martin Espinosa di tanod Makati. Bawat segundo may Armando di tanod Kanawalan. Si Leo Rosario, Ima Alipio di tan Barangay Basing. Papalugay to si Alvin, listener mo ditang kunod Barangay Balugo, Bimaloy.
Ernesto Musadan, Alex De Vera, Bernard Arsadon, Cristina Ocampo, Jun Ramos, Jan Kalimlim, Jorge Seralde, Celia Morante, Juliet Ballesteros, Pano da Quinto, Aurora de Guzman, tan si Rowena Baltasar Lopdag. Happy birthday watang kuno od London. Happy birthday od Kenan Rowena Baltasar Lopdag. Greetings malalapod kinan Aurea de Guzman. Deli Nor Zagaray. Henry Manipod. Happy birthday mat kuno ad kinon Madam Jane Manipod Lopez from George Manipod ditanod Barangay Durungan Valerio Mangatarem Pangasinan. Si Cornel Tirao Dio Valdez tan si Rodolfo Siakmet Fernandez. Hey, lugay timat na happy birthday the kinan Mother Bernadette Gonzales. Sana mabigyan ng alkohol ang mga tiyan namin, kuhanan na Master Sarlo Gonzales. Madam Ritz Baruso, ditan at Mangintan Tambak respectively. Renta 7 minutos kasumpalan na alas 6 at kabuwasan. Kung ikaw ay overthinking, dapat magsulat-sulat ka. Kung ikaw ay pagod, kailangan mong matulog o magpahinga. Kung ikaw ay nai-stress, kailangan maglakad-lakad ka. Kung ikaw ay tinatamad, kailangan mag-reduce ka ng screen time. Kung ikaw ay anxious, kailangan mo magdasal o mag-meditate. Kung ikaw ay malungkot, kailangan mo mag-exercise. Kung ikaw ay galit, makinig ka sa DWIC Early in the Morning program para makala ka na sa inspirasyon, alawang konsumisyon tan alta presyon. Noon sakit-sakit, irela malaman mo, meron kang body pain, kailangan mo nang mag-massage ng Pau liniment. Mararamdaman mo ang dagling ginhawa na nanunot sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mong extract. Kaya walang aw sa Pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa Pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti
puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakaapekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Opo, sa Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon nag-130 na lang po. Binigyan nila ko ng 1 kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang sapaw, ginhawa ay umapaw. Yeah, magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang sapaw, walang sapaw. Hey, Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw, oh, wow, ika'y mapapaw. Sa paw, mapapawaw. Sa paw, dahil walang aw. Sa paw. Goodbye to midnight sun. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to midnight sun. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested and
cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Orly in the morning. Orly in the morning. 47 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Si Professor Jigo Bergonya Leda, mangilulugay mo at sikiran na pinablin dumaringal. And another reactions. Happy birthday at kinan Virginia Jing Munoz. Long live and more birthdays to come. Greetings malalapod kinan Ispaski D. Munoz. Hey, reaksyon. Kanda jay. Manggawa na traffic so pangkapot day dalan ed Galban. Mas maabak so krudo tan gasolina nasaray pampublikon luluganan. Antoy koneksyon to ed gulo ed Middle East so pangkapot na dalan. Mas maabak so krudo. Taon libur ira, manggawa lalamot na traffic tan so baratilyo at loob na masulok iya 2 bulan. O imagine nyo tan, ya reactions da. Tate gagimiray kabyangan na saray listeners sa tayo. Dasatan niya urgency. May certificate of urgency. Ipapalapag at ati gagimirang kekerawan niya pakapanyari na mayor eda pangkapot na satan niya kalsada. In the interest of public service or personal gain? Kabyangang kasitan na general welfare of the people at ati gagimiraya mandato na local government to exercise powers for their efficient governance, promotion na general welfare,
to ensure safety, maintain peace and order, promote health, and enhance economic prosperity within their jurisdictions. O aya, ha? Peace and order. Aya, walay koneksyon tutan. Ada satay crisis ya nagagaw-gawa ditan ada Middle East. Aliwan samay crisis at Middle East at ikaput mo so kalsada andi. Ha? Sa gabay ton ibagatay koneksyon tutay peace and order. At sayay nagagawa ya crisis ditan. Anti-koneksyon tutan at ati gagimira. Akin nakaukulan tayon maintain so peace and order. Kasi jad pandundun na irap. Jad itagay nasara tay presyo'y sa saliwan. Ano atagay so presyo nasara oil products chain reaction itan. O natagay mo't yamin, iray basic commodities. Siyempre, o natagay mo't ditan at ati gagimira. So crime against property. O natagay so krimen, dakal sumanlako na saratay illegal drugs. Ta iya advice mo't lante na sa kaya pare, ya aliwan addiction itan, so panlako na droga no gaingan, si katutan, so tatawagan ton pantawid. Pantawid sa kahirapan. So panaglakoy droga. Undakitan, so dapat yatakutan tayo. Kanyan nakaukulan. I-maintain tayo so oksoy tan karaanan. Pakapanyari tan na say mayor. Tapyan na ipasiguro so safety, seguridad na saray umbalay. At unyaran unlesa iya krimen, crime against property tan satay tawagan tayon malaknaban ya illegal ya droga. Siyempre wala pare mambabak up at si kararatan niya hindi naman addiction, hindi rin masamang pagbibinta ng illegal na droga basta may pangtawid ka sa pamilya. O sinabi yan ng isang pare. At kung ikaw ay pag nagkataon nasira ka, pag nagkataon ikaw ay lumaban sa law enforcement o law enforcers at ikaw ay napatay, magiging santo ka pa. May posibilidad na magiging santo ka at lalagyan ka pa ng mga tawag natin mga tawag yan? Mga Hall of Famer ka dyan dahil isa ka sa biktima ng extrajudicial killings. Nako, ang tulay nagagawad bansa tayon Pilipinas. Kabyangan na religious sector, kabyangan na opisyal na gobyerno. Siga i-encourage dalaingan itay drug addiction. So, antoy power na local government. Di exercise powers dararata na tate gagimira. Necessary, incidental for effective governance. Importante ya. Anto koneksyon to kunote pangkapot mo gasolina, pangkapot mo kalsada sa ati presyo gasolina. Tanso ito putanda. Kuanta no akin urgent. Itan at ating igagimira. Ay gagawin mo't kuno nasararate kabyangan na religious sa sektor tanjad kabyangan na saratay Senado tan Kongreso magmamaliw timot lan narco politics kwan mo't ng Lawrence. Happy birthday
At Kenan third day. Navarro the third. Orlando Navarro the third. Ilang taon na kaya itong apo ko? 10 o 11? Bilis ng panahon ah. Dati karga-karga lang kita. Ngayon binabalandra mo na ako ah. Kasya na yung mga sapatos at pantalong ko sa Raraya Apok. Okay, another reaction. No atagay so gasolina, mansilmot kasi, sobran nyo'y luluganan, pati motor, kwan na dyan. Nung yun natan, ayan natan, so pakapanyari na sa mayor, liberon to namin, iraratay gasoline stations, yad nasasakupan to, tani amay-amay, so out of stock, at ate gagimira, amay-amay, so out of stock, ya gasoline station, iaamo damo, iraray gasolina da, hoarding, araya subantayan, katutay urgent, wala man re-react jay, maganat mutlara amore councilors, kwanto, ay nako, there are 3 million to 5 million reasons manaapag-apag ire katunungan at ating gagimira. Urgent. Actually, in fairness at the City Council, sa mayor sa man request ang iter na certificate of urgency. At sangguni ang panglungsod tapyan na mangipasa na ordinansad pangkapot at satan niya karsada. So there are 3 to 5 million reasons yaapag-apagan tayo'y katunungan at satan. Nga pala'y malaglaan niya oras. Tapiano sing batuntini kumun may issue ditan at balay na sampabyan. Ganyan na nayarin na buwasla tate gagimira. At walay desisyon na Civil Service Commission. Yaaya indeklara ya illegal tan invalid. Yasinga aliling tutan at constructive dismissal la. So ginawa ada Kenan Municipal Agriculture Officer Johnny Paraan na sampabyan. Kasi si Johnny Paraan amay i-expose to. Amaya-maya i-expose to at ati gagimiran katiwalyan niya nagagawa ditan at pamalakad na administrasyon na Saray Agbayani. Johnny Paraan is not a new kid in town. Ibagaran Johnny Kamlitli. Hindi. Johnny be good, Johnny. You must be good. Pero may babaga balot, get out of the kitchen, get out of the institution before you growl and condemn through your heart content. Watang kanid institution. Sa rason tuman, ang kapakla dyan, paano ko nabantayan paano ko na si Emire gagawin kwan tuman, sige. Nabas tan. Balag ya issue ya.
Controversial issue lamot yata ito yung gagimira. Kanta ba yung technical side, Randy Castillo, tan si Ka Edwin Inong. Itilak milalangula subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin na dumringal. Salamat at support tayo. Salamat at saratay prayers yo. Kalaranan nyo lang sa programa na Karambola. Diyos tiag nina apo. Say amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.